Okay, Assalamualaikum. We move to the next subtopic, which is the positive definite matrices. Okay, so in this topic we have three terms that you should know, which is the quadratic forms, positive definite, dan juga spectral decomposition. Okay, first of all, you need to transform from the quadratic forms ataupun daripada square distance form, kan? Equation of square distance, which is d square or c square tu. Okay, so you need to express in terms of the metric products. Okay, so daripada situ kita boleh keluarkan matrix. Okay, daripada situ that matrix we need to know whether that matrix is positive definite or not. And then from there also we can find from the matrix yang kita dah keluarkan tadi daripada quadratic forms, we can find the eigenvalue and eigenvectors ataupun normalized eigenvectors for that matrix, and we can create the spectral decomposition matrix. Okay, contohnya. Okay, this one. Okay, contohnya yang ni. Ini adalah quadratic forms. Right? Ini adalah quadratic forms. So, kalau kita tengok kat sini, we have two variable, x1 dan x2. Right? x1 dan x2. Okay, and then you need to express daripada bentuk quadratic form ni ke dalam bentuk matrices. Express dalam bentuk matrices yang saya cakap tadi. Okay, so these matrices from the quadratic forms ataupun square distance, we need to express dalam bentuk matrix, which is we express dalam bentuk x transpose. This is the x transpose. Ini adalah matrix A, dipanggil matrix A. Ini adalah matrix X. So daripada quadratic forms, okay, daripada quadratic forms, we express ke dalam bentuk matrices X transpose A X. Kita nak cari matrix A ni. Kita nak tahu whether this matrix definite matrix or not. Okay, X transpose X. So, macam ni tadi. So, dia akan jadi, ini adalah matrix X transpose. Ini matrix A. Ini matrix X. Okay, kalau you multiply these three matrix, you akan dapat balik this quadratic form. Okay, so you susun this one dalam bentuk X transpose. So, ada X1 dan X2. So, X1 dan X2. And ini adalah matrix X. Vector X. Okay, satu kolom X1, X2. Kalau ada 3 X1, X2, X3, kena ada 3 by 1 lah. Okay, and then this pula here belong to X1. Kat sini belong to X1. Sini belong to X2. So, dia punya diagonal kat sini adalah berkali untuk X1 square. Di sini berkali untuk X2 square. Dan di sini adalah dia punya ni. Kat sini negative 2 square root of 2. So, di sini negative square root of 2. Di sini negative square root of 2. Bila you multiply these three, you akan dapat balik this quadratic form. Kena double check lah. Okay. Alright. And then yang kedua tadi adalah kita boleh tengok whether the matrix kita tadi adalah positive definite matrix or not. Okay, so how? This one. Alright. So, matrix A is a non-negative definite if the quadratic form tadi more than or equal to 0, ataupun kita boleh gunakan dua definition. Yang kedua, all the eigenvalues of the matrix A is greater than or equal to 0. So, kena cari dulu eigenvalues for the matrix A. Okay, matrix A is positive definite if every eigenvalue of A adalah positive. Okay,
kalau semua eigenvalue untuk matrix tadi tu adalah positif, so we can say that the matrix A adalah positive definite. If one of the eigenvalue tadi equal to 0, so we can name that the matrix A tadi adalah non-negative definite. Let's see the example here. Ini kita punya matrix A, right? Dapatkan eigenvalue. Remember untuk dapatkan eigenvalue, you kena guna definition equation of determinant A minus dengan lambda I equal to 0. Tak? Okay, determinant of A minus dengan lambda I equal to 0. Kita nak cari this eigenvalue. So dia akan dapat di sini. Ini matrix A kan? Saya tak boleh nak tulis kat tepi ni. Saya tulis kat sini. So matrix A minus lambda I will be, tadi 3 kan? 3 minus dengan lambda. Kat situ negative square root of 2 minus 0. Negative square root of 2 minus 0, and then 2 minus lambda. Okay, and then find the determinant of this matrix. So sebab itulah you akan dapat this one. Okay, 3 minus lambda multiply, okay, these two multiply, right, minus dengan multiplication of these two pula. So akan dapat tolak 2. And then expandkan dan equate with 0. Lepas expand, kena factorize balik. Then you akan dapat lambda 4 and lambda 1. Because of these two lambda is greater than 0, both of the eigenvalues are greater than 0. So matrix A adalah positive definite. If one of this eigenvalue is equal to 0, then we say that matrix A adalah non-negative. But here, because of both of that adalah greater than 0, so A adalah positive definite. Okay. Alright, so bila kita dah ada eigenvalue, kita boleh nak create the spectral decomposition. Okay, we can create the spectral decomposition of a matrix, which is okay, spectral decomposition notation adalah A, which is the summation of the eigenvalue multiply the normalized eigenvector multiply the transpose of the normalized eigenvectors. Contoh kat bawah. Oh, dah tak ada. Okey, kita ambil yang ni contoh tadi. Tapi kita kena cari dululah normalized eigenvectors for lambda 4 dan lambda 1. Kena cari dulu normalized eigenvector untuk lambda 4 dan lambda 1. Okay, nanti kita try buat. Kalau mengikut contoh yang ini contoh yang daripada sebelum ni sebenarnya. Okay, this one adalah okay, daripada ini matrix A contohnya kan, ini matrix A. And then daripada matrix A ni kita cari eigenvalue. So dapatlah eigenvalue-nya lambda 1 dan lambda 3. Okay. And then daripada situ kita boleh cari normalized eigenvector. So this part adalah normalized eigenvector untuk lambda 1. Ini adalah transpose of the normalized eigenvectors. And then plus pula ambil pula yang kedua. Lambda yang kedua adalah 3. Dia punya normalized eigenvector for lambda 3 dan ini adalah transpose of the normalized eigenvector untuk lambda 3. So ini adalah dinamakan spectral decomposition of a matrix. Okay, kita susun macam ni je.
Tak perlu selesaikan. Okay. If we have a matrix 3 by 3, so you akan ada 3 lah, satu lagi. Kena plus another 1. Sebab kita ada lambda, kita ada 3. Okay, because of here, we have 2 eigenvalues. So, sebab itulah tambah 2 sajalah. Kan? This one. Sebab dia summation. So, sebab tu kena tambah. Lambda, kalau kat sini lambda 1, E1, E transpose 1. Plus lambda 2, E2, multiply E2 transpose. Right? Okay, kalau yang ni tadi, you kena cari eigenvalue. Okay, kena cari eigenvalue. Kalau kat sini lambda 1, so kat sini x1, kena cari eigenvalue, eigenvectors untuk lambda 4, so lambda equal to 4, dan dapatkan normalized eigenvectors. Okay, which is apa dia? Normalized eigenvector 1 over square root of x1 transpose x, right? x2 over square root of x transpose x, this matrix. Okay, sama juga yang ni, kalau kita letak dia sebagai eigenvalue 2, lambda 2, so kena cari dulu eigenvectors for lambda equal to 1, so dapatlah x1, x2, and then kena cari normalized eigenvector. Okay, so untuk dapatkan spectral of decomposition, of matrix A lah. Katanya kan, kat sini kita ada matrix A. So it will be lambda 1, E1, E1 transpose. Okay, then plus, where is my cursor? Okay, plus lambda 2, E2, E2 transpose. Okay, so ini adalah cara nak dapatkan spectral decomposition of a matrix. Alright. Okay, the next one adalah square root matrix and its properties. Okay, you should know what is the square root matrix and the properties of the square root matrix. Okay, inverse of a square matrix in terms of its eigenvalues and eigenvectors. Okay. Okay, so first of all, you should know about the definition of A matrix. Okay, A matrix sebelum ni, ianya adalah sama juga dengan spectral decomposition, right? Which is actually it is a summation of lambda. Okay, summation of lambda multiply dengan matrix of normalized eigenvectors multiply dengan the transpose of the normalized eigenvectors. Okay, ataupun satu lagi adalah kita boleh gunakan this formula in terms of all the matrix, which is matrix of the normalized eigenvectors. This multiply dengan matrix of diagonal lambda, which is dipanggil big lambda. Okay, multiply dengan matrix of big lambda, which is the diagonal lambda matrix. Okay, dekat diagonal sahaja yang ada value, which is the value of the lambda ataupun eigenvalue, then multiply dengan transpose of the
normalized eigenvalue matrix. Okay, so notationnya will be P multiply dengan big lambda matrix multiply dengan P transpose. Matrix P ni adalah matrix of normalized eigenvector, and P transpose adalah transpose of the normalized eigenvector matrix. Okay. And then if P multiply P transpose equal to identity, then and the the big lambda adalah diagonal matrix. Okay, next kita tengok macam mana the properties of the square matrix. Okay, ini belum masuk lagi ke square matrix. Ini adalah inverse of the matrix of A. So untuk dapatkan inverse of matrix A tadi kan P big lambda multiply P transpose. Okay, so untuk dapatkan A inverse, we just inversekan the matrix lambda saja. Inversekan matrix of big lambda sahaja. So dia punya matrix akan jadi sebenarnya diagonal matrixnya akan jadi sebelum ni big lambda adalah diagonal matrix of lambda 1, lambda 2, lambda 3 and so on. So saya buat sehingga lambda 3 saja. Oops. Okay, let's say ini adalah 3 by 3 matrix. Sini will be 0, 0, 0, 0, 0. Because of this matrix adalah diagonal matrix. Okay, so tadi untuk dapatkan A inverse, it will be matrix P, lambda, big lambda inverse, and P transpose. So this big lambda ni inverse adalah it just 1 over lambda 1. Sini 1 over lambda 2 and so on. So tak perlulah you nak calculate ataupun nak calculate manually. Just the diagonal tadi, just kita buat dia jadi 1 over sahaja. Okay, kalau you nak calculate manually pun boleh, tak ada masalah, you akan dapat jawapan yang sama. Right? Itu yang saya nak tunjuk tadi kat sini. Ataupun kalau macam sebelum ni kan, decomposition of the matrix adalah A kan, sebelum ni yang kita buat sebelum ni, summation of lambda I E normalize E transpose. Right? So kalau A inverse sama ada kita buat dalam bentuk matrix yang ni ataupun dia akan jadi 1 over lah, 1 over lambda I. Okay. So once we have the value of lambda, we can create the matrix of big lambda dan juga inverse of the big lambda. Okay. How about the square root matrix pula? Kalau kita nak dapatkan square root matrix, sama juga yang berubahnya adalah dekat big lambda ni. Okay, dekat big lambda ni akan berubah, akan jadi square root of the big lambda. So macam mana nak dapatkan matrix of square root of the big lambda? So it just sama juga, big lambda adalah diagonal matrix. So here will be just square root kan the value of lambda saja. Okay, and then replace here, dan boleh dapatkan square root of the matrix A. Ataupun kita boleh tukar yang ni. Okay, the inverse of a square root matrix A. Okay, square root matrix A adalah A
A power of 1 over 2. So dapatkan inverse dia. So dia akan jadi inverse of this matrix. So it is like 1 over square root of lambda ataupun A negative 1 over 2. So it will be, kalau kita buat kat sini, sorry, not A, it is big lambda. Okay, negative square root. It is 1 over square root of lambda 1. 0, 0, 0, 1 over square root of lambda 2. 1 over square root of lambda 3. If we have 3 eigenvalue lah. Okay. Kalau ada 2 je, sehingga 2 by 2 saja. Okay, so that is the way how you create the square root inverse of the big lambda. And then this is the properties of the square root matrix. If we multiply 2 of the square root matrix, kita akan dapat balik that matrix A. Okay, kalau transpose kan, transpose of the square root matrix sama juga. Dia akan dapat jawapan yang sama, iaitu square root matrix. Okay, and then we can do this untuk dapatkan inverse of the square root matrix. So, sama ada kita terus pergi kepada this one, ataupun you dapatkan dulu square root matrix, then inversekan dia, you akan dapat jawapan yang sama. So that is the properties of the square root matrix that you should know. Okay, so yang penting you kena tahu macam mana nak create the big lambda matrix tadi, and then apa akan jadi bila kita nak dapatkan square root matrix, bila kita nak inversekan the square root matrix. Okay, alright, so that's it.